السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللي اول مره كيشوف هاد القناه نقول له مرحبا والف مرحبا. تشاركوا في هاد القناه. واللي راهم ديجا عندي نقول لهم بارك الله فيكم على التعاليق ديالكم الزوينين. اليوم غادي نقدم لكم واحد التورته، يعني واحد التورته بالتفاح اللي غنوجدها للمدرسه ديال بنتي. واحد الطريقه اللي كتجي رائعه وبمقادير بسيطه. عندي هنا يعني التفاح على جوج شكال، يعني قطعتهم مرصيات صغار، وكاينين درتهم شرائح، والبيض، كاس حليب، كاس سنيده، وكاس زيت، وجوج خميرات. هادشي ما كان. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer un gâteau à la pomme. Donc c'est un gâteau que je prépare pour l'école de ma fille. Si ça peut vous donner des idées pour les goûters de l'école. Bah, c'est un gâteau simple à faire et qui est délicieux. Donc c'est un gâteau à la pomme. Donc là j'ai 4 œufs. J'ai 2 levures chimiques, un sucre vanille. Et puis j'ai un verre de sucre, et puis un verre de lait, un verre d'huile. J'ai là des pommes coupées comme ceci en petits morceaux que je vais incorporer à mon mélange de pâte. Et là les lamelles comme ça c'est pour la déco. Et bien sûr la farine. Donc pour commencer, nous allons commencer à la barakatillah. Je vais commencer par travailler mes 4 œufs avec le verre de sucre. Il faut que le mélange soit blanchi. Donc il faut bien travailler l'ensemble pour avoir une belle tarte, un beau gâteau. Donc اول حاجه غادي ندير البيض، نخدمه مزيان مع السكر حتى يبيض باش تصدق لكم لا تارت. غادي نهرس البيض مع السكر ونخدمه مزيان ونولي معكم باذن الله. كما راكم تشوفوا درت البيض مع السكر، غادي نخدمه مزيان نطربو مليح. Donc je mets mes 4 œufs avec le sucre et je vais travailler l'ensemble. Une fois يبيض هكا نضيف له الزيت والحليب. Donc une fois que vous travaillez les œufs et le sucre, vous rajoutez l'huile et le lait et bien travailler l'ensemble. دونك ضفت له الحليب والزيت وغادي نعاود نخدمو شويه باش نضيف الفرينه مع الخميرات. Donc je travaille l'ensemble, ensuite je rajoute la farine et la levure et le sucre vanille. Donc mon mélange c'est bon, j'ai travaillé l'ensemble, donc mon mélange est bien. Je vais pouvoir ajouter ma farine et puis mes 2 levures chimiques avec le sucre vanille. Donc la levure à peu près un verre et demi. Donc je rajoute la farine et la levure. Et puis je reviendrai pour vous montrer la suite Inch'Allah. Donc je mets درت الفرينه وغادي ندير لا لوفور مع هاد الزوج تاع لا لوفور مع هاد لو سكر فاني ونولي معكم باذن الله. Donc voilà mon mélange. Je vais rajouter les morceaux de pommes que j'avais découpés. Donc et bien mélanger juste avec quelque chose, une cuillère en bois. دونك درتهم التفاح وغادي نخلطهم مليح غير بواحد المعلقه تاع اللوح. فوالا كما راكم تشوفوا نبقى نخلط غير بشويه باش ما يعني ندخلو مزيان تما باش ما يطلعش للفوق. فوالا وهاد التفاح اللي يعني قطعته هكا شرائح غادي نديرو في لومول، يعني وجدت لومول دهنته شويه، غادي نجيب سكر سنيده وغادي نوزعو هكا. دونك là j'ai mis un peu d'huile sur mon moule et j'ai pris à peu près un
pas un verre complètement de sucre que j'étale comme ceci. Et je prends mes pommes, les lamelles de pommes comme ceci, et je vais faire une sorte de décoration comme ça tout autour. Donc les lamelles ça va dans le moule et les morceaux ça va dans la pâte. Voilà. دونك غادي نستمر على هذا الشكل، يعني داك الديكور درت السكر وغادي ندير التفاح وهذوك المرصيات الصغار درتهم مع لاباط، يعني نديكوري هنايا ونكب فوقو هذا الخليط ديالي ونولي معكم باذن الله نكمل الزواقه ديالي ونولي معكم. كما راكم تشوفوا معايا يعني ست داك التفاح هكا، دوك شرائح تاع التفاح هكا كما راكم تشوفوا، وغادي نضيف عليه هذا الخليط ديالي. Donc voilà, j'ai décoré donc avec les pommes comme ceci, et ensuite je vais mettre ma pâte par dessus. Voilà, avec des morceaux de pommes. Je prends mon mélange comme ceci, il faut bien soulever et on fait comme ça. دونك تهزو في السما باش تجي لكم لا طارت ديالكم زوينه وتبقاو ديروا هكا، تشوفوه مزيان وتصاوبوهم وتحميو الفران على 180 درجه. دونك جي بريشوفي مون فور à 180 degrés. غادي نصاوب هذوك المرصيات تاع التفاح ونديرو يطيب ونولي معكم باذن الله. لاباط ديالي موجوده، غادي ندخلها الفران على 180 درجه. Voilà, ma pâte à gâteau est prête. Je vais l'enfourner à 180 degrés. Voilà, كما راكم تشوفوا معايا جيت نشوف الكاطو ديالي لقيتو طايب، دخلت فيه السكين وخرج لي ناشف، يعني راه طايبه. غادي نخرجها نخليها تبرد شويه ونقلبها باش يبان داك الديكور ديالها نتاع التفاح. Donc voilà, mon gâteau est cuit, je vais le sortir, le laisser refroidir et le retourner pour la décoration finale. إذن هذا هو الكاطو ديالي كما راكم تشوفوا، كيجي على هذا الشكل، زوقته يعني باللوز إيفيلي، وكتجي داك كما كتشوفوا هنا التفاح اللي كنا درنا كيجي معسل هكا. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه نتاع الكاطو، يعني الكاطو في المذاق كيجي بنين وكيجي روعه. انا وجدته للمدرسه. فوالا كما كتشوفوا كيجي كبير وكيجي زوين في المذاق انا يعني عندكم الاختيار، تقدروا تخليوه غير هكا، تقدروا ديروه هكا شي لوز او قوقا ولا شي حاجه مع الطريف هكا. نتمنى يعجبكم هذا الكاطو تاع اليوم، و نتمنى يعجبكم. ولا ما اشترك في القناه مرحبا والف مرحبا، والناس الجداد مرحبا بكم، والناس القدام بارك الله فيكم على لي كومونتير ديالكم. Voilà, comme vous voyez, donc mon gâteau est prêt. J'ai décoré les bordures avec de l'amande effilée. Donc vous avez le choix, vous pouvez le laisser juste avec les pommes, ou bien vous pouvez faire un petit... Donc la décoration c'est au choix. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire. Et pour ceux qui ne sont... donc, et puis je vous dis bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine.